जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण। आज आम जाना 28 एप्रिल 2024 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउछि 28 एप्रिल 2024 रविवार मेष दिन 15। आज बैशाख मास कृष्णपक्ष चतुर्थी दिबा 8 घंटा 19 मिनिट गते पंचमी। आज मूला नक्षत्र रात्र 4 घंटा 46 मिनिट गते पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज धनुचंद्र अहोरात्र। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 19 मिनिट एवं आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 9 मिनिट। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 16 मिनिट रु दिबा 9 घंटा 43 मिनिट पर्यंत। आज सांबश्रिक श्राद्ध पंचमीर एकधिष्ट और पार्वण। आज बेल और पणस खाइबा निषिद्ध। मेष राशि आज घातबार, तुला और कुंभ राशि घात चंद्र, वृष और कुंभ राशि घात तिथि, सिंह राशि घात नक्षत्र। तो वर्तमान जानिबा आजिर 12टी राशि राशिफल विषय। ता पूर्वर आपण माने जदि मोर एही चैनल को नुआ करी आसिछंती तेबे चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे आसुतबा बेल रो आइकन को मध्यम प्रेस करंतु आउ वीडियोटी को लाइक करी तळे कमेंट बॉक्स रे आपणकर केउ राशि ताहा निश्चय कमेंट करंतु। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर कारणरू गुप्त शत्रु को सक्रिय करिवो। आपणक कार्यर अंतिम समय रे अवरोध उत्पन्न होई पारे। अतः आपणकर कौनसी भी कार्य पूरण न करिबा पर्यंत सार्वजनिक करंतु नाही। परिवारर कौनसी सदस्य मानक सहित आपणकर मतभेद देखा देई पारे। हेले आपण निजर बाणी और कौशल रे समस्तंकु प्रभावित करिवार प्रयास करिवे। जीवन साथी सहित आपणकर संपर्क रे घनिष्ठता आसीबो। हेले आपण पितांकर स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। निजर क्रोध कारणरू आपणकर संपर्क खराब हेबो। बंधु मित्र प्रेम संबंध मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करिवो। आर्थिक स्थिति मध्यम धरणर रहिबो। कौनसी प्रकारर निवेश संबंधित निर्णय आपणक पई हानिकारक साब्यस्त हेबो एवं विद्यार्थी और छात्र छात्री मानंकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करिवाकु पड़िबो। मानसिक चिंता स्वास्थ्यर अवस्था को खराब करिपारे। विशेष रूप से अनियमित रक्तचाप जनित रोगी निजर विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपणकर राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु आपणकु आर्थिक तथा व्यावसायिक चापरू मुक्ति प्रदान कराई रहिबो। भागीदारी रे कौनसी प्रकार कार्य योजना करिवार प्रयोजन करुथिले एही समय आपणक पई शुभ रहिबो। आपण निजर समस्त व्यावसायिक दायित्व तुलाइबारे सफलता पाइबे एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरतार भाव आसिबो। परस्पर मध्य थिबा भूल बुझामणा दूर हेबो। प्रेम जीवन रे एक नूतन प्रारंभ करिवे एवं कौनसी भी कार्यर आरंभ माता पितांकर आशीर्वाद नहीं करी करंतु सफलता पाइबे। संतानंकर भविष्यत संबंधित समस्या आपणंकु सामान्य चिंतित कराइबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे। राजकीय पक्षरु धनार्जनरु सफलता मिलिबो एवं सहयोगी समर्थन रे निजर लक्ष्य को हासिल करिवे। छात्र छात्री मानंकु किछि नुआ शिखिबार तथा व्यावहारिक रूप से प्रयोग करिवार अवसर मिलिबो। हेले पेट संबंधित रोगर विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणकर राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु आपणकर बुद्धिबल और पराक्रम रे वृद्धि कराइबो। आपण समस्त शत्रु मानंकर नाश करिवे। खाद्य संबंधित व्यापारी मानंकु विशेष लाभ मिलिबो। दैनिक व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहिबो एवं संतानंकर प्रतीक्षा करिथिबा व्यक्ति मानंकु शुभ समाचार मिलिबो। जीवन साथींकर स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिबो। माता पितांकर सहयोग प्राप्ति हेबो तथा भविष्यत योजना रे आपण चर्चा करिवे एवं समस्या समाधानर रास्ता खोजिवे। पैतृक संपत्ति मिलिबार पूर्ण जुग रहिछि। आर्थिक स्थिति आपणकर उत्तम अनुकूल रहिछि एवं सुख सुविधा रे धनर अपव्यय ठारू आपण दूरेई रुहंतु। निजर व्यवसायर विस्तार रे निवेश करिबा लाभप्रद हेबो। छात्र छात्री को गुरुजन मानकर आशीर्वाद मिलिबो एवं आपणकर स्वास्थ्य समस्या रे सुधार आसिबो। शारीरिक बा मानसिक रूप से आपण सुस्थ एवं स्फूर्तिवान अनुभव करिवे। आज आपण भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणकर राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु
समस्त क्षेत्रर विद्यार्थी शुभ समाचार नहीं आसिब एवं मानसिक शांति मिलिब तथा भविष्यत को नहीं चिंतार समाधान हेब। आपणकर महत्व आकांक्षा चरमरे रहिब। परिवार रे सुखद वातावरण लगी रहिब। आपणकर भाई भौणी सहित किछि असामंजस्य स्थिति देखा देई पारे, हेले चर्चा द्वारा आपण दुईक मध्य मतभेद दूर हेब। मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्ति हेब। प्रेम संबंध रे किछि मनमालिन्य हेबार आशंका रही। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। नगद धन अर्थ समस्या देखा देई पारे। आपणकर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठार वृद्धि घटिब। समाज रे आपण किछि सकारात्मक परिवर्तन आनिबे एवं आपण त्वचा संबंधित रोगरू मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं आपणकर एकाग्रतार मध्य विकास हेब। आज आपण असहाय व्यक्ति माननकु साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणकर राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु आपणकर स्वभाव तथा कार्यशैली रे स्व अवलोचनर अवसर प्रदान करिब। आपण आज भविष्यत योजनार विचार करिवे, हेले कौनसी प्रकारर अवसर को हाथ छड़ा करंतु नाही। विद्यार्थी और छात्र छात्री माननकु अधिक आत्मविश्वास कारणरू अधिक क्षतिर संभावना रही। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। घरर साजसज्जा जनित व्यय रे वृद्धि घटिब। पितांक मार्गदर्शनरू लाभ मिलिब एवं ससुर घर पक्षरु संपर्क रे सुधार आसिब। गृह परिवारर कौनसी सदस्यंकर स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। परिवारर सदस्य माननक सहित समय व्यतीत करिवे एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रही। संचित निवेश आपण बुझी विचारी करंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार योजना रे आपण कार्य करिवे। आपणको कौनसी प्रकारर मानसिक चिंता हैरान करिपारे, सेथिपाई आपण मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपणकर राशि भाव में चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु आपणकर वाणी को चमत्कारी मधुरता प्रदान कराइब। आउ आपण निजर व्यापारिक सहभागी सहित भविष्यतर समस्या को सामना करिवार रणनीति प्रस्तुत करिवे। परिवार रे संपत्ति संबंधित कौनसी प्रकारर विवाद थिले ताहार समाधान हेब। परिवार रे जीवन साथी सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे। जदि विवाह हेतु प्रयासरत अछंती ताहेले सेथिरे आपण सफल हेबे एवं गृह रे धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। पितांकर पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति आउरी सुदृढ़ रहिब एवं कौनसी प्रकारर आर्थिक निवेशरू आपण लाभवान हेबे। आपणकर संपत्ति रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्र तथा योग्य व्यक्तिंकर परामर्श व्यवसाय रे सहायक हेब और भूमि एवं भवन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिवे। मातांक स्वास्थ्य अवस्थार आपण विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण ओं सं शनिश्चराय मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज आपणकर राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर कारणरू आपणकर पूर्वरू चलीथिबा किछि समस्यारू मुक्ति प्रदान करिवो। आपणकर व्यक्तित्व रे आकर्षण एवं सौंदर्य आनिब। कार्य क्षेत्र रे आपण करिथिबा परिवर्तनरू सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब एवं आपणकर व्यवहारिक चिंताधारा आपणको समाज रे सम्मान प्रदान करिवो। छात्र छात्री माननक पई इच्छाकृत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींकर परामर्श सहायक सिद्ध हेब एवं जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। मातांक पक्षरु विशेष लाभ हेबार संभावना रही एवं विदेशरू सुखद खबर मिलिब। भाई और सांग मानकर सहयोग आपणकर खुशी एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि करिब। विवाह योग्य व्यक्तिंक पई किछि भल प्रस्ताव आसीपारे। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिब एवं राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंकर गोचर कारण हेतु आपणकर रोजगार क्षेत्र रे किछि बाधा विघ्न सृष्टि करिब। क्रोधर अधिकता आपणक पई क्षतिकारक साब्यस्त हेब एवं कौनसी प्रकारर निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भविष्यतर योजना संपर्क रे भल भावरे चिंता करिबा आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। छात्र छात्री मानंकु निजर एकाग्रता बजाय रखिबाकु अधिक संघर्ष करिबाकु पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे सुधार आसिब
କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜମି ଏବଂ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପିତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କାରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।